नागपुर पुलिस ने एक अनोखी गाय चोरी मामले का खुलासा करते हुए आरोपी सोहेल अली उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार किया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी गाय को कार में भरकर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। मामला गिट्टी खदान थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता ने अपनी करीब 2 वर्ष की सफेद रंग की गाय को 7 मई को चराने के लिए छोड़ा था, लेकिन शाम तक गाय वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी गाय का पता नहीं चलने पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जांच के दौरान पुलिस को इलाके का सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में दिखाई दिया कि एक कार में कुछ लोग आए और गाय के पास रुक गए। आरोपियों ने पहले गाय को खाने की चीज दी, जिससे गाय उनके पास आ गई। जैसे ही गाय कार के पीछे वाले दरवाजे के करीब पहुंची, 2 लोगों ने उसे धक्का देकर जबरन कार में ठूस दिया और वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोहेल अली उर्फ बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। हालांकि उसके अन्य साथी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने चोरी की गई गाय और वारदात में इस्तेमाल वाहन समेत कुल 14,11,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। इस मामले में थाना निरीक्षक प्रवीण काले ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एक आमच्या हद्दीतून आनंद कन्हलला खट्टर यांची एक पांढऱ्या रंगाची गाय चोरीला गेलेली होती। त्यांच्या रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशनला एक चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। जेव्हा आम्ही सीसीटीव्हीची त्या ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या सीसीटीव्हीची पाहणी केली असता त्यात असे दिसून आले की एक पांढऱ्या रंगाची i20 कार यामध्ये येऊन 2 इसमांनी ती गाय चोरी केल्याचे दिसून येत होते। त्या गाडीला आम्ही गाडीचा नंबर जो आलेला होता तो नंबर ट्रेस होत नव्हता। त्याच्यामुळं समोर जाऊन सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्या वर्णनाच्या आरोपींची माहिती घेतली असता सोहेल अली कादर अली उर्फ बिल्ला वय 24 वर्ष राहणार अशोक सम्राट नगर उप्पलवाडी पोलीस स्टेशन कपिल नगर हा असल्याचे निष्पन्न झाले। त्यावरून आम्ही त्याला काल ताब्यात घेतले आणि ताब्यात घेऊन त्याच्या ताब्यातून गुन्ह्यात वापरलेली i20 कार ही जप्त केली। तसेच त्याच्याकडे एक पांढऱ्या रंगाची बिझा गाडी सुद्धा मिळाली आणि त्या गाडीचा सुद्धा वापर हा याच जनावर चोरीसाठी करत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने ती गाडी सुद्धा आम्ही जप्त केली। तसेच एक पाहिजे आरोपी अभिजित काली ठाकूर राहणार कपिल नगर हा अजून फरार आहे। तो भेटायचा आहे, त्याचा शोध सुरू आहे। या गुन्ह्यात आम्ही 2 पांढऱ्या रंगाच्या 4 व्हीलर गाड्या, एक ब्रिझा आणि एक i20 तसेच गुन्ह्यात चोरीस गेलेली पांढऱ्या रंगाची गाय असा एकूण 14,15,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। तसेच याच गुन्ह्यासोबत समांतर तपास करत असताना एक वाहन चोरीचा गुन्हा आमच्याकडे दिनांक 25 एप्रिल रोजी दाखल होता। त्या गुन्ह्यात सुद्धा आम्ही आरोपी जुनेद अख्तर राहणार शक्करदरा पोलीस स्टेशन तसेच मोहम्मद साजिद हा सुद्धा कामठीला राहणार आहे। या दोघांनाही आम्ही अटक करून त्यांच्या ताब्यातून एक ऍक्टिवा गाडी जप्त केलेली आहे। संपूर्ण कामगिरी आमचे डीबी पथक API श्री मुसळे साहेब आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार रविकुमार शाहू, मंगेश लोही, संतोष पांडे, अनिल जाधव, नितीन मिश्रा, विशाल भैसारे, प्रमोद कंगाले, ललित शेंडे, अजय गटलेवार, अविनाश गोलवंशी यांनी ही संपूर्ण कारवाई केलेली आहे।